Hi everyone, we're now here sa atong second virtual tour for today's video. Now at Camellia Homes Villa Cananga Phase 5. Phase 5 ang pinakadool nga phase sa Camellia Homes Villa Cananga, mga 1 minute away lang from the gates. So this time, our featured property for this afternoon is Bella Model. This is 2 bedrooms, 2 toilet and bath. And as you can see, right away, na din siya yung mga developments sa atubangan kay na fence na, and at the same time na sementohan na and na tiles na sa gawas. So pwede na siya mahimo og 2-car carport, and pwede po ninyo siya i-convert into your coffee area or your breakfast area or whatsoever. Pwede po siya mahimo ninyo og kanang like mga a bit of a garden and whatnot. So mano siya iyahang facade, and our access for this afternoon is sa iyahang gi-extend, which is diri sa likod. Ayun. So, dili pa kayo siya ingon ana ka-finish, no? Because barato na ni siya karon. Barato na ni siya, guys. If i-PM ko nimo na ito, makabalo ka kung pila, but this will be sold to you as is where it is. So, ang likod iyang gi-extend og dirty kitchen, para mas ma-express nimo ang imong pagluto pag na mga fiestas or na mga birthdays, weddings, and what not. So normally, si Bella, wala dyan siya yung mga extensions sa likod. But this house na siya yung mga service area here. And then naa siya common yung toilet and bath, surprisingly, para sa mga guests nga nasa gawas na no need na mo sulod. And yun. So, start tag-sulod sa ato ang property here, diri sa likod, mag-backdoor ta. And then, here comes your living area. So, diri if you're very creative in your imagination, pwede dyan mo magbuhat diri og inyong dagko na mga sala area. And look at the cove lighting sa taas. Prepared na siya, no? It's up to you if you improve this or make your own version of it. And then, diri po na area, diba? Katong akong gipang-post sa inyo nga mga hacks on real estate here in Butuan, this is one of it. Wala pa siya nahuman. Pag wala pa siya nahuman, mas barato siya. And it's your time to shine to design your own house as well. So coming here sa second floor, for you to actually see the second of the 2 bedrooms and the second toilet and bath, which is a common toilet and bath here. And then, for our first bedroom is this one. Na siya built-in cabinets here. Unfortunately, dili kayo ito makalihok na kababag siya, but pwede na ito siya mapan sa video. That one. And then, our second bedroom is here. So, dako siya compared to other 2 bedrooms and single detached no, sa other models of Camellia Homes, both in Villa Cananga and Camellia Prima and Payon. So, if you're interested, you want to know more about the payment terms, how much this property is, just send me a message today. Once again, I'm Cyrus Louis Humuwa, the sales manager of Big Realty Philippines. Bye!